नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 16 तारिख गुरुवार आसतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे आज प्रथम खबर प्रकाश पाइला सीबीएसई दशम रेजल्ट आसिला दशम रेजल्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2026 दशम बोर्ड परीक्षा फलाफल प्रकाश करिछि बुधवार संध्यारे बोर्ड पक्षरु रेजल्ट जारी होइछि बोर्ड पक्षरु जारी तथ्य अनुसार 23.16 लाख छात्र छात्री परीक्षा उत्तीर्ण होइछन्ति चलित वर्ष पास हार 93.70% रहिछि जहाँ गत वर्षर पास हार 93.66% ठारू सामान्य अधिक रिपोर्ट अनुसार चलित थर दशम परीक्षा पई 24,83,479 छात्र छात्री पंजीकरण करथिले एवं सेथि मध्यरु 24,71,777 जन परीक्षा देइथिले एथरो सीबीएसई द्वादश बोर्ड परीक्षा रेजल्ट पूर्व दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाइछि एहार मुख्य कारण हेउछि सीबीएसई चलित वर्ष ही दशम पई दुईटी परीक्षा आयोजित करबाकू जाउछि सीबीएसई दशम बोर्ड द्वितीय परीक्षा मे मासरु आरंभ हेबो चलित वर्ष प्राय 26 लाख छात्र छात्री 10 परीक्षा देइथिले परवर्ती खबर 48 घंटे विधानसभा डाकंतु कहले नवीन विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू मुख्यमंत्री को नवीन चिठी डिलिमिटेशन प्रसंग उठाई स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिले विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक 48 घंटा भितर स्वतंत्र अधिवेशन पर प्रस्ताव देले अन्यपटे डिलिमिटेशन बिल को संसद में विरोध करिवो इंडिया ब्लॉक रो बैठक पर सूचना देले मल्लिकार्जुन खड़गे गणतांत्रिक प्रतिनिधित्व को दुर्बल करने आशंका रही कहले खड़गे आमे समस्ते महिला संरक्षण बिल पक्षरे अछु किंतु सेमाने जो ढंगरे याहाकु आनिछंती सेत्री आपत्ति अछि विरोधी दलगुडी दमन करिबा पई सरकार ଏହା କରୁଛନ୍ତି परवर्ती खबर संबलपुर डेब्रीगढ़ प्रथम पर्यायर 10टी गयल आनिबाकू चंदका वन विभाग योजना चंदका जंगल को आसिबे 20 गयल संबलपुर डेब्रीगढ़ प्रथम पर्यायर 10टी गयल आनिबाकू चंदका वन विभाग योजना करिछि एक स्वतंत्र गाड़ी रे डेब्रीगढ़ चंदका आनिबा पई प्रस्तुति चलिथिबा चंदका डीएफओ सूचना देइछंती प्रारंभिक पर्यायर 2024 फेब्रुआरी नंदनकानन दुईटी माई और गोटे अंडीरा संबर आनी भरतपुर जंगल छड़ा जाइतिला एई संबरंक मध्यरे गोटे संबर शावक जन्म होइतिला परवर्ती खबर बाहर रत्न भंडारु 3 रत्न निखोज सिंहद्वार थाना रे एतला श्रीमंदिर बाहर रत्न भंडारु रत्न गायब आसीछि एभଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ 3 ଗୋଟି ରତ୍ନ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଏବେ ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 11 ଏପ୍ରିଲରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସୁପରଭାଇଜିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ 3 ଅଳଙ୍କାର ମିସିଂ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ କାଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରହିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ परवर्ती खबर राघव को जेडी सिक्यूरिटी देले केंद्र सरकार पंजाब आम आदमी पार्टी आप सरकार राघव चढ़ा सुरक्षा प्रत्याहार करनेछि सेबडे केंद्र सरकार तांकु जेड वर्गर सुरक्षा प्रदान करिसंती राघव चढ़ा को दिल्ली एवं पंजाब रे जेड वर्गर सुरक्षा कवर मिलिबो किंतु अन्य स्थान रे वाई प्लस वर्गर सुरक्षा जोगाई दिया जिवो सूत्र अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी द्वारा दाखल होइतिबा विपद अनुभव रिपोर्ट आधार रे गृह मंत्रालय ए निष्पत्ति नेछि आम आदमी पार्टी संप्रति राघव चढ़ा को राज्यसभा रे दलर उपनेता पदरु हटाई देछि एवं तांकु गृह रे कहिबाकू मध्य बारण करिछि तांको स्थान रे आप अशोक मित्तल को राज्यसभा रे दलर उपनेता भाव रे नियुक्त करिछि परवर्ती खबर ओयूएसएससी पई 72टी नूतन पदवी ओयूएसएससी पई 72टी नूतन पदवी सृष्टि करबाकू सरकार को अनुमोदन एथिरे सचिव अतिरिक्त सचिव जुग्म सचिव उप सचिव अनुसचिव अंतर्भुक्त सेक्शन ऑफिसर प्रोग्रामर और अन्य सहायक कर्मचारी मध्ये अंतर्भुक्त सचिव पदवी रे जणे ओएस स्तरीय अधिकारी रहिबे समस्त संपृक्त विभाग को पदवी गुड़ी को कैडरभुक्त करने को निर्देश दिया जायछि ओडिशार राज्यपाल ठारू सीधासलख आसुथिबा ए मंजूरी रे विभिन्न स्तर विभिन्न पदवी अंतर्भुक्त परवर्ती खबर पौर पंचायत निर्वाचन लड़िबा कहिले मुखी ओडिशा रे विधिबद्ध भाव में ओडिशा जनता कांग्रेस दल गठन होइछि नुआ दल गठन सह बड़ बयान दैछंती ओडिशा जनता कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता मोहम्मद मुखी से कहिसंती ओडिया को हक पई लड़िबो ओडिया जनता कांग्रेस बीजेपी रो विकल्प हेबो जनता कांग्रेस या छडा आगामी पौर पंचायत निर्वाचन लड़िबा नै स्पष्ट करिसंती मुखी जहां उभय शासक और विरोधी दल रे कंपन सृष्टि करिछि आरंभर उभय बीजेपी और बीजेडी को टार्गेट करने को भूली नाहंती मुखी कहिसंती विगत सरकार ओडिशा रे तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्टर बाहर राज्यर पुंजीपति
ओडिशाକୁ शोषण करुथिले से सरकार एबे वर्तमान सरकार गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व सरकार परिवर्तन हैला किंतु ढांचारे परिवर्तन हैला नाही तमिलनाडु पर एबे गुजरातर ढांचा आसिला सेहिभଳି पुरुणा दल कांग्रेस उपरे बर्षिछंती मोकी बीजेडी रो बी टीम भाबरे कांग्रेस काम करूछि तेबे नुआ दल गठन सभारे शामिल हेबाकू नै बड़ बयान दैछंती सोफिया कहिछंती अनेक सभारे भिन्न भिन्न दलर नेता एकाठी होइछंती खुद पीसीसी सभापति मध्ये बीजेपी सभापति और बीजेडी राज्यसभा सांसदक सह मंच शेयर करूछंती परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेमंत विश्व शर्मा भुवनेश्वर आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा निर्वाचन फलाफल पूर्व दिनिकिया ओडिशा गस्त पुरी रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन सारी गुवाहाटी फेरी जाइछंती पवन खेड़ाଙ୍କ अभियोग उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती हिमंत कहिछंती मो पाखरे किबा मो परिवार पाखरे कोनोसी गोल्डन भिसा नाही परवर्ती खबर खूब शीघ्र ऑनलाइन रे जगा दर्शन स्लॉट बुकिंग पई करा जिवो व्यवस्था जगा देखिबाकू आगुआ बुकिंग एणिकी जगा दर्शन आहुरी हेबो सहज श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन को सुगम करिबा पई विभिन्न रास्ता आपना जाउछि एनै खूब शीघ्र स्लॉट बुकिंग माध्यम रे श्रीमंदिर रे दर्शन व्यवस्था आरंभ हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती उभय लाइन एवं स्लॉट बुकिंग दर्शन जारी रहिबा पई आमे योजना करूछु स्लॉट बुकिंग करी श्रद्धालु माने किभली निर्दिष्ट बुकिंग समय महाप्रभुଙ୍କ दर्शन करि परिबे ताकू नजर रखी एभली व्यवस्था पई चिंता करा जाउछि स्वतंत्र होल्डिंग एरिया रे स्लॉट बुकिंग माध्यम रे दर्शन करिवे श्रद्धालु प्रथमे परीक्षामूलक भाबरे स्लॉट बुकिंग दर्शन व्यवस्था करा जिवो एने श्रीमंदिर प्रशासन सह आलोचना होईछि परवर्ती खबर आजि ठारू घर घर जनगणना एप्रिल 16 2026 अर्थात आजि ठारू घर घर बोली जनगणना कहिबाकू गले राज्य रे आज ठारू आरंभ हब जनगणना प्रक्रिया एई गणना रे तालीम प्राप्त अधिकारी माने प्रति घर को जाई परिवार और संपत्ति संपर्कित 33टी प्रश्न पचारिबे तथ्य संग्रह करिवे एई जनगणना मासे व्यापी चलिबो एप्रिल 16 रु मे 15 जाय चलिबो प्रक्रिया प्रथम 3 दिन घर नंबरिंग करिवे अधिकारी एथि पई 80,000 जनगणनाकारी नियोजित होउछंती 8,000 सुपरवाइजर अछंती 10,000 जनगणनाकारी को रिजर्व रखा जायछि जनगणनाकारी माने समस्त तथ्य डिजिटल आनिबे परवर्ती खबर मुख्यमंत्री भावरे शपथ नेले सम्राट चौधरी विजय और विजेंद्र उपमुख्यमंत्री बिहार रे सम्राट राज बिहार आरंभ होला सम्राट जुग मुख्यमंत्री भावरे शपथ नेछंती नूतन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 75 वर्ष पर प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइले राज्यपाल सैयद अता हसन सेही भली जेडीयू कोटारू विजय कुमार चौधरी एवं विजेंद्र प्रसाद यादव उपमुख्यमंत्री भावरे शपथ नेइथिले परवर्ती खबर नारी शक्ति बंधन अधिनियम केवल एक आईन नुहे बरं कोटी कोटी महिलांक स्वप्नर उड़ाण एई अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा गुड़िकरे महिलांक पई 1/3 आसन संरक्षण सुनिश्चित होईछि इतिहास जानिछि जेतेबेले जने नेतृत्व नियंती सेतेबेले से निजे सशक्त हेबा सहित समग्र समाज और राष्ट्र उपकृत होता है भारतीय गणतंत्र रे आज महिला माने केवल भोटर नुहंती बरं सक्रिय भागीदार होइछंती नारी शक्ति बंधन मीटिंग अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती ओडिशा रे तृणमूल स्तर रे प्राय 14.5 लाख महिला पंचायत राज अनुष्ठान मानकरे निर्वाचित प्रतिनिधि भाव कार्य करी दक्षता प्रमाणित करिछंती तेणु प्रधानमंत्री को यह ऐतिहासिक पदक्षेप महिला मानकु नीति निर्धारण प्रक्रिया रे शामिल हेबाकु सहायक हेबो आगामी दिन रे यह अधिनियम माध्यम रे महिलांक प्रतिनिधित्व आहुरी व्यापक हेबो अधिनियम महिला विकास क्षेत्र रे मोदी जींकर प्रतिबद्धतार उदाहरण बोली मुख्यमंत्री कहिछंती परवर्ती खबर दिन रे गरम संध्यारे वर्षा आसंता 6 दिन जाय राज्य रे एभली पाग जारी दिन रे गरम संध्यारे वर्षा आसंता 6 दिन पर्यंत राज्य रे एभली पाग जारी रहिबो एथिपाई उभय उपकूल ओडिशा सह पश्चिम ओडिशार किछि जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि आसंता 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागड़ा गंजाम एवं गजपति जिले में गरम अनुभूति हेबो मयूरभंज बालेश्वर केन्दुझर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर कटक जगतसिंहपुर पुरी एवं खोर्धा जिलार किछि किछि अंचल रे संध्या समय वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी होईछि आज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागड़ गंजाम एवं गजपति जिले में प्रबल गरम और गुळुगुळी स्थिति उपजिबो परवर्ती खबर पीएनबी ग्राहक करे नियंतु एई काम आज ठारू बंद हेजिबो बैंक अकाउंट जदि आपनकर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी रे एक अकाउंट अछि तेबे सावधान बैंक अनुसार एप्रिल 16 रु लागू हेउथिबा गत 3 वर्ष धरि निष्क्रिय
ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇନାହିଁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କାରବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକ୍ସଲ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଅନେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ରହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓବାଦୀ ମିସିର ବସରାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ କୋବ୍ରା ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଏସ୍ ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବଦଳି ନୀତି ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଓଏସ୍ ଗ୍ରୁପ ଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଓ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ 15 ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଦଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଯିବ ବ୍ୟାଗେଜ ସ୍କାନର ମେସିନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟାଗେଜ ସ୍କାନର ମେସିନ ଲଗାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ରଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସିଆରପିଏଫର ପୂର୍ବତନ ଆଇଜି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଓଏସଡି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏହି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ପଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ରୁବିଡି ସିଂ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବାରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମଆରଏଫରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜକୁ ନେଇ ନରମ ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ବଢ଼ିପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ। ବଢ଼ିପାରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ନାକାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନରମ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେହରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗି ବଢ଼ିପାରେ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ଓ ଆଣବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେକା ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3000 କୋଟି ପାର କଲା ଧୁରନ୍ଧର। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସିନେମା। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ଦି ରିଭେଞ୍ଜର ଜଲୱାନା କମିନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ 4 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି।
ତଥାପି କମୁନି କ୍ରେଜ୍। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରହିଛି। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ 3000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଏହି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଏହା ସହ ଧୁରନ୍ଧର ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଯେମିତିକି ବାହୁବଳୀ ଓ ପୁଷ୍ପାର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।